मैं ब्रांडेड, मेरे पति ब्रांडेड, किस ब्रांडेड, साथ में ब्रांडेड इज नॉट फॉर। বুয়ারি क्या हुआ सासू माँ? चिप्स खाओगे? তুই খা হে চিপস। এতে শুন, রাতে শোইলা গেলে ঘরের কাম সব করবি সাইড শোইবি। रात को क्यों? सुबह काम वाली आके करेगी। চুপ, যেতে কইলিনি হাতটি কর। रात को कौन काम करता है? আরে এতে শুন, পান্তিয়া 3টা রাতে উঠবু সাই গাদাইবু। सासू माँ आप पागल डागल हो गए हो क्या? रात को नहाता है? হয় মুই বাই নিহে দিয়েছি নাকি? কালিকে কুমার পূর্ণিমা রে মুসা মুই। कुमार पूर्णिमा तो मैं क्या करूँ हूँ? इतने ठंड में नहीं नहाऊंगी। মুসা মুই কালি তু কার্তিক পূর্ণিমা আরম্ভ হেলানি। হ্যাঁ পাঁচা পাঁচা উঠি করে গাদা বিদায় করে পূজা পাঠ করলে তোর যে কৃপা করলাটা সব ধুই